शूनापतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरगाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभु विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहिनत्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणाति। আজ শ্রাবণের শেষ সোমবার, তো সোমবারের শেষের দিন আমি ঠাকুরের পুজো দেওয়ার জন্য সব কিছু রেডি করে পুজো দিতে বসে গেছি। আর মহাদেবকে একটাই কথা বলছি, মহাদেব তুমি কি জানো আমি সেটা দেখি না যেটা আমাকে দেখানো হয়, আমি সেটাই নজরে রাখি যেটা আমার থেকে লুকানো হয়। সো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি পূজা। আজকের মিনি ব্লগটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট মিনি ব্লগে।